Magandang umaga mga guys. Practice na naman tayo guys. Basic pa rin to guys. Basic stick arming technique. Bawa guys, palo guys, alag, tira guys, kabila. Ito lang guys. Pasok. Hindi mo na ito i-take down guys. Hindi mo nang tirahin. Kontrolado natin ito guys. Gusto natin siyang i-take down guys. Ikot na tayo dito. Ingat guys. Pasok na ito guys. Ito kontrolado natin guys. So pwede na natin pagpili. Pwede rin to sa kutsilyo guys gawin. Pwede sa kutsilyo, pwede rin sa stick. Ito natin guys. Pat. Wala na guys. Control na natin to. Pwede natin suntukin, pwede natin tuburin. Pag suntok guys, kunin mo kutsilyo guys. Pag kutsilyo naman guys, ito rin guys oh. Saksak. Dito. Dito na guys. Yan. Sarmin guys. Control na natin ito guys. Tubo. Ulit guys. Saksak. Yan na guys. Laya ka na dito guys. Gandahanin ko guys para masundan nyo guys pag ano no. Pag malakas ang kalaban guys, pwede dalawang kamay. Yan. Kuha. Ito guys, hindi nyo na magawa ito guys. Ipit na ng dibdib natin. Ang gusto mong tirahin guys, tuhod. Malaya ka na dyan. Sak. Mabilis ang galaw na ito guys. Ganon din yan guys pag sinuntok tayo guys. O pwede rin sa taas saksak guys. Ganon. Halos pareho guys. Yan siya guys. Tuhod ka agad guys kung gusto mong tirahin guys. Saksak oh. Pat. Suntok guys. Ganun din guys. Sumuntok siya halimbawa sa loob. Mana? Roll na guys. Clip na ito eh. Maraming salamat sa inyo guys. Thank you for watching. Sa sunod naman ulit guys.